Уважаемый господин председатель, дорогие гости, мы рады вас приветствовать в Министерстве иностранных дел. Monsieur le Président, chers invités, nous sommes heureux de vous saluer ici au sein du ministère des Affaires étrangères. Мы рады, что свой первый визит за пределы Евросоюза после возвращения на пост председателя Сената вы осуществляете в Российскую Федерацию. Et nous sommes heureux de voir que vous effectuez votre première visite après votre retour au poste du président du Sénat en dehors de l'Union européenne, donc c'est la première visite en Russie. Мы знаем и ценим вашу заинтересованность в том, чтобы преодолевать нынешнее непростое этап в отношениях между Россией и Европой. Et nous savons très bien que vous êtes intéressé à nous aider à surmonter cette étape assez difficile dans les relations entre la Russie et l'Union européenne. Эти отношения подвергаются сейчас серьезным испытаниям, во многом созданным искусством. Et ces relations sont maintenant soumises à des épreuves souvent artificielles. И это не способствует развитию нашего внешнеполитического взаимодействия с Европейским Союзом, хотя угроз, которые требуют совместных коллективных действий, меньше не становится. Et cela ne contribue pas au développement de notre coopération dans le domaine des relations extérieures avec l'Union européenne, même si le nombre de menaces n'est devenu pas moindre. Я знаю, что вы хорошо знакомы и активно интересуетесь тем, что происходит на юге Средиземного моря. Je sais que vous connaissez très bien la situation au sud de la Méditerranée. И ситуация в ближневосточном урегулировании, ситуация вокруг Сирии, Ливии, Ирака, многие другие проблемы этого региона требуют, конечно же, совместного осмысления и, самое главное, выработки совместных шагов по нейтрализации существующих угроз экстремизма и терроризма. Et la situation au Proche-Orient, en Syrie, en Libye, en Irak nécessite une approche commune et une élaboration des mesures communes pour neutraliser la menace de l'extrémisme. Рассчитываем обменяться своими мнениями по этим злободневным вопросам, равно как и рассмотреть состояние российско-французских отношений. Donc j'espère que nous allons discuter ces questions d'actualité et nous allons passer en revue toutes les questions des relations franco-russes. Мы чувствуем интересы многих политиков и большинства представителей французского бизнеса к тому, чтобы эти отношения не становились заложниками внешнеполитической и геополитической конъюнктуры. Et nous sentons très bien que les hommes politiques français et les représentants du milieu d'affaires ne sont pas intéressés à voir nos relations devenir otages de la situation géopolitique, de la conjoncture géopolitique. У вас, после вашего визита в Россию, очень насыщенная программа. Убежден, что вы сможете составить более правильное впечатление о том, что происходит в отношении между Россией и Западом и как мы видим пути исправления нынешних сложностей. Vous avez un agenda très chargé de votre visite en Russie et j'espère que vous allez vous faire une idée plus précise de ce qui se passe dans les relations entre la Russie et l'Occident et des voies à surmonter cette situation. Donc soyez les bienvenus. Bien, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci de nous accueillir pour faire un point ce matin. Vous avez quitté Paris bien après nous. Et peut-être parmi les sujets comme je nous l'ai proposé d'échanger, peut-être rappeler dans quelles conditions nous sommes ici. Il est vrai que c'est le premier déplacement que je fais après mon élection au Sénat hors de l'Union européenne. Et qu'à l'invitation de la présidente du Conseil de la Fédération, j'ai souhaité qu'il se passe d'abord en Russie. Peut-être parce que les choses sont plus difficiles. Un vieux principe de Sénèque, qui a sans doute été sénateur dans ses vies antérieures. Et il nous semble important
Monsieur Lecomte, et представляется l'opposition sénatoriale, qui est la majorité nationale. Василий Лекомт является Vous connaissez la situation politique оппозицией в Сенате, которая является большинством. que nous maintenions les canaux parlementaires ouverts Нам представляется очень важным оставлять открытыми каналы межпарламентского общения pour contribuer для того, чтобы внести au progrès de la вклад diplomatie des exécutifs, в прогресс дипломатии исполнительных pour un gaulliste comme moi, ветвей власти. et la diplomatie essentielle. Гауllиста, как я, в общем, исполнительная дипломатия является основной. C'est donc notre état d'esprit. Потому что именно с таким духом мы и прибыли в Россию. Naturellement, nous nous situons dans ce que j'appelle Естественно, l'esprit du 12 février. мы ставим себя в дух 12 февраля, как я его Sur le называю, dossier по de l'Ukraine, украинскому делу. où la chancelière Angela Merkel, le président Poutine, Канцлер Ангела Меркель, Le президент président Путин, François президент Hollande Франсуа Олланд, et le président ukrainien, украинский президент Poroshenko, Александр Порошенко, sont tombés d'accord sur un processus. договорились о процессе. Et sur ce processus, peut-être, Monsieur le ministre, vous pourriez nous faire le point à la lumière des échanges que vous avez eus à Paris. Представить Même si j'ai eu un point par обстановку Laurent Fabius, par communiqué после вашей interposé. встречи в Париже, даже если я получил коммюнике и кое-что получил таким образом от министра Лоран Фабиус. Mais aussi parce que la semaine qui vient, Потому что на следующей неделе je vais rencontrer le président du Bundestag, M. Lamert, встретиться с et le président du Bundesrat. Бундестага, господином Ламертом и президентом Бундесрата. Et il pourrait peut-être être utile sur le processus politique Полезным, de возможно, décentralisation. в том, что касается политического процесса, Que nos parlements puissent децентрализации, aider чтобы наши парламенты могли à la prise en compte, notamment par la partie ukrainienne, de ce qu'est réellement une décentralisation approfondie, принять во внимание осознанию со comme nous la connaissons en France. украинской стороны того, что является децентрализацией, как мы ее понимаем во Франции. Le second des sujets, vous l'avez abordé, Вторая Monsieur le тема, ministre, вы ее коснулись, господин министр. c'est le sujet du terrorisme. Тема терроризма. Et je voudrais d'abord vous remercier, vous étiez présent à Paris le 11 janvier. Поблагодарить вас, потому что в Париже 11 января вы присутствовали. Ça a été ressenti comme une И marque это было de воспринято solidarité как знак солидарности du président Poutine de la Russie pour со notre стороны pays. президента Путина, со стороны России в отношении нашей страны. Et vous savez que ça a rassemblé chez И nous вы toutes les знаете, familles что politiques все républicaines. политические группировки, фракции, республиканские объединились. Naturellement, dans la lutte contre le terrorisme, le dossier syrien, В борьбе с терроризмом есть и сирийское досье, mais aussi le dossier irakien, но есть и иракское, où nos armées sont engagées где depuis le porte-avions Charles de Gaulle, наши nuit après nuit вооруженные actuellement, силы задействованы практически каждую ночь. mais aussi vous avez évoqué le dossier africain, Но вы тоже упомянули африканское досье. où avec un grand ami de la Russie, Jean-Pierre Chevènement, j'ai, С comme большим vous l'avez dit, другим approfondi большим другом России, Жан-Пьер la Шевченко, situation. мы эту проблему очень серьезно обсудили. Voilà, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, notre désir, c'est peut-être que, j'y reviens, les 4 parlements Наше пожелание puissent aider то, чтобы 4 парламента могли оказать посильное содействие. notamment le 4e Parlement, les 3 В том parlements. числе, значит, 4-й Je voulais парламент. savoir quel était votre sentiment à cet И вот égard. я хотел узнать ваше мнение и суждение. Большое спасибо, господин председатель.